ходил по дорогам, видел дальние дали, но такой, как ты, не встречал. И не знал, и не думал, что когда-то узнаю я о том, что значит печаль. Как давно ты слышишь, как давно я опять смотрю в твое окно. Забытый тобой нелепый, такой не пойму сам себя. Что хочешь, бери все песни мои о тебе. Для тебя, о тебе, для тебя. Земли, океаны, незнакомые страны я готов тебе подарить. Но как это не глупо, но как это не странно, ты меня. And here is another bus. 172. Whee! את יודעת שהנהג עשה לי שלום? מי זה נהג? של ה-172. הוא כבר מכיר אותך שאתה כל יום בא ומצלם אותך. הוא מכיר אותך. די, הורים, מספיק לא שטויות שלך, אף ילד לא עושה דבר כזה. כן, אני... שטויות האלה. שקט, אני מצלם! והנה קו 99. מה יוצא לך מזה? מה Here is Route 99. בארכיון? כן? אתה שם בארכיון? And here is another edition of Route 99. They come in different logos. אתה שם את זה בארכיון?